मोबाईल पर्सीत असलो किंवा बॉल्सान असलो जाल्यार टीचर कायम डिस्टर्ब्ड उरता. मोस्ट इम्पॉर्टंट स्कील टिचरी मध्ये खंयची आसपाक जाय जेणे करून ती भुरग्यां बरी डेव्हलप करपाक शकता? म्हाका दिसता सर नमस्कार. नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे तुमचे. खूप एक बरें दिसता की आमी एक एज्युकेशन फिल्डा बद्दल उलोवपाचें आसा. एक तुमी हर्बल पंचक्रोशी संस्था जी उबी केली तेज्या बद्दल उलोवपाचें. आनी सर बेजिकली ह्या डिस्कशनाचो म्हजो फोकस आसतलो किंवा आमच्या कम्युनिटीचो फोकस आसतलो की एज्युकेशना बद्दल. सर एक म्हाका सुरवातीकूच तुमकां विचारपाक जाय की जी तुमी हर्बल पंचक्रोशी संस्था उबी केली जी आयज वन ऑफ द टॉप रँकार गोंयचे आसा, तुमचो उद्देश कितें आसलो तरी संस्था उबी करपाचें फाटल्यान? तशी ह्या संस्थेची एस्टॅब्लिशमेंट ही म्हज्या काकान केली. हांगा शैक्षणीक सुविधा गांवांत नासल्यो. सादारण 4थी पर्यंत शिक्षण आसलें गोंय मुक्त जाल्या नंतर. मागीर 5वी 6वी 7वी हांवें कोरगांव वचून केली, कुशिकच्या गांवांत, थंय आसलें. मागीर तांच्या लक्षांत आयलें की ना, भुरग्यांक शिक्षण फुडलें सारकें मेळूंक जाय जाल्यार शहरा सारकी हांगाय सुविधा जाय म्हणून आमकां बिराड केलें आनी आमकां म्हापशां व्हेलीं घरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक. आनी त्याच वर्सा आमकां थंय व्हरतकीर हांगासरले भुरगे डिप्रायव्ड जातात म्हणून हर्बल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ नांवाची संस्था स्थापन केली ताणें. आनी हांगासरल्या भुरग्यांक सुविधा तो आनी ताचे मित्र अशांनी सुविधा केली. टुकू 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 संस्था ही चलो. व्हडली नांवां रोवपाक आयिल्ली अशी ना. पूण हांव ग्रॅज्युएट जालो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो, BEd केलें आनी ताचो आग्रह की तुवें हें गांवांतली शाळा जबाबदारी घेवची. हांवें स्कूल टिचर म्हणून जॉयन जालो ऑन अंडर ग्रॅज्युएट स्केल. मागीर ग्रॅज्युएट स्केलाचेर गेलो. मागीर एक 2-4 वर्सांनी हेडमास्टर जालो. हेडमास्टर जातकीर म्हाका काकान मॅनेजमेंटाचेरूय घेतलो. म्हणजे काका चेअरमन, हांव सेक्रेटरी. ल्हान इश्कॉल आसलें, खूब जाग्यांचेर चलतालें. आनी नंतर हांव सेक्रेटरी जालो. मागीर हांवें म्हटलें हायर सेकंडरी करया. हायर सेकंडरी सुरू केली. आनी हायर सेकंडरी सुरू केल्या नंतर जागेची मोठी गरज भागोवंक लागली. तो पर्यंत काकाय जाणटो जाल्लो, पूण काकान जाणटेपणान सुद्दां हो जो आज कॅम्पस उबो आसा ती जागा तांच्या हयातीत घेतलेली. जागा सादारण 23-24 हजार स्क्वेअर मिटर जागा आसा. ही ताणें आपल्या नांवार घेवंक ना, म्हज्याय नांवार घेतली ना. ताणें हर्बल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळा खातीर जागा घेतली, त्या नांवार घेतली. आनी तांचें निधन जालें. वयाच्या 87 वर्सा ताणें जागा घेतल्या. ही 90व्या वर्सा तांचें निधन जालें. निधन जाल्या नंतर हांव चेअरमन जालो. आनी चेअरमन पद म्हजे कडेन आयलें तेन्ना हांव आमदारूय आसलो. फुडें ओके चेअरमन पद म्हणटकीर हे कॅम्पस हांगा डेवलप करया. ती गांवांतली जागा खूब कमी पडटा, हेच्या ताच्या घरांनी आसात इन्स्टिट्यूशन्स. आनी हांगा कॅम्पस ग्रो जावपाक लागलो. दरम्यान हांव 3 वर्सांचे टर्म जातकीर हांव डिफीट जालो. डिफीट जाल्या नंतर वा म्हटलें आतां हें काम आसा हातान. जो दिसाक 14 तास काम करी महालक्ष्मीचेर बसून, ताका दुसरे दिसा डिफीट जातकीर 14 मिनटांचें काम नासलें. त्यामुळे म्हाकाय खंय तरी म्हाका इनवॉल्व करून दवरूंक जाय आसलें. आनी शिक्षण जे हांवें भरपूर कश्ट काडून, धांवपळी करून, भरपूर वेळ बशींची वाट पळोवन, फेरीबोटीची वाट पळोवन काडलेलें, तें शिक्षण हांगासरल्या भुरग्यांक मेळूंक जाय. सगळे जाण हें करूं शकनात. आनी तातूंतसून मागीर
बाय एक्सिडंट हांव जो ह्या प्रोफेशनान आयलो त्या प्रोफेशनान म्हजो आवड निर्माण जावंक लागली आनी खास करून हांव 2017 नंतर हो कॅम्पस भरपूर मोठो डेवलप जालो, रेप्यूट आयले तितूर, सगळी गुणात्मक इम्प्रूवमेंट म्हणजे प्री प्रायमरी पासून कशें चल्लां हें मुद्दम पळोवचें. म्हणजे केवळ वयले BA BEd BSc BEd नर्सिंग कॉलेज हे जे वयले टॉप अभ्यासक्रम आसात तितल्या पुरते सीमीत ना, अत्यंत सकल पासून नर्सरी पासून हांगा कशें काम चलता, टिचरांची मनस्थिती कशी आसा, PTA मनस्थिती, मागीर मॅनेजमेंटाची मनस्थिती, हांगासरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे सगळ्यातूच मुलाग्र बदल जायत 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 गेले. केल्ल्या कामात यश मेळ्ळें काणीक उत्साहान दुसरे पावल मारपाक मेळटा आनी गेली 8 वर्सां तर आमी मोकळेच आसात. त्यामुळे 100% आफ्टर एड्युकेशन आनी ताचो फायदो निश्चितपणे ह्या कॅम्पसाक जाला. सर म्हाका असो आनी एक प्रश्न केल्लो येता की ह्या संस्थेन स्पेशल अशें कितें आसा जेणे करून एक काणकोणच्या पोतान जी भुरगीं हांगा शिकपाक येता, हांगा रावून शिकता स्पेशली, कित्याक आनी हे म्हणल्यार सिटीन सुद्दां ना हे कॉलेज, एक्चुली गांवान आसा ते बी एक खेडेगांवान म्हटलें वता तशें भितूर आसा. कितें एक्चुली अशें स्पेशल आसा जेणे करून थंयसून भुरगीं सुद्दां हांगा येतात? एक स्पेशल म्हणजे आमचे जे अभ्यासक्रम आसात ते जो तो कॉलेज BA आसा दुसरें BA कॉलेज, BSc आसा आनी एक कॉलेज असलें जे सुरू करतात तें आमी करूंक ना. आमी सादारणपणे हांगा जे प्रोग्राम सुरू केले ते सगळेच युनीक केले, म्हणजे जे बाकी कडेन ना ते केले एक. पूण युनीक केले, युनिकनेस जरी आसली तरी इतक्या रिमोट जागेन येवप खूब कठीण आसता. म्हाका पयल्या 2 वर्सांक कॉलेज ऑफ एड्युकेशनांत भरपूर त्रास जालो. हरमला कसलें BEd कॉलेज आसतलें, हरमला कितें एड्युकेशन कॉलेज आसतलें. त्यामुळे पयल्या 2 वर्सांत आमकां मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टुडंट्सूय फुलफील जाली ना. पूण आतां ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आतां आमच्यो 4 बॅचीस, BSc BEdच्यो 5 बॅचीस, BA BEdच्यो 4 बॅचीस पास आवट जाल्यो. आनी आतां स्थिती अशी आसा, कालच्या वर्सा एडमिशना वेळार 50-50 आमी एडमिशन दितात. BA BEd 50, BSc BEd 50. पूण 50 एडमिशन दिता आसतना वीच इज टोटली ऑन मेरीट, देर आर एटलिस्ट अबाउट 150 स्टुडंट्स ऑन वेट लिस्ट. त्यामुळे गोंयभरांतल्या भुरग्यांक आमकां रेकग्नायज केल्यात आनी हरमल जालें तरी कांय हरकत ना. थंय बऱ्या पद्दतीचें शिक्षण, बरो शैक्षणीक वातावरण, बरो कॅम्पस आसा, भुरगे निर्दोखपणे भुरगे चलयो रावूंक शकतात हांगा, म्हणून आतां मोठ्या प्रमाणार येतात. त्यामुळे एका पेडणेच्या एका टोकाक आमचें इन्स्टिट्यूशन, रिमोटेस्ट प्लेस, आनी तातूंत दुरांत दूर काणकोण तालुको आसा, त्या काणकोणांतले खोतीगांव विचारा, खंयचोय गांवडोंगरी म्हणचो, ह्या प्रत्येक गांवांतलो एक ना दुसरो चलो किंवा चली हांगा एडमिशन घेतलेलें आसा आनी बऱ्या पद्दतीन चलयतात. आनी फुडें एडवर्टिजमेंट जी आसा ताची ती माउथ टू माउथ कॅम्पेन जी पास आवट जातात भुरग्यां, रे वा थंय वचा, आनी ताका लागून आतां एडवर्टायज करची पडूंक ना. पयलीं 2 वर्सां आमकां भरपूर त्रास पडले. आतां एडवर्टायज करची पडूंक ना इतलेंच न्हय तर आतां आमचे कडेन इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स पोदारा सारके ओनू आयले. आमचे भुरगे 19 शॉर्टलिस्ट केले शेवटच्या वर्साचे आमचे कडेन येवचे म्हणून. म्हणजे एका वटेन आमी नोकऱ्यो ना म्हणटात आनी दुसरे वटेन भायलीं इन्स्टिट्यूशन येवन आमच्या भुरग्यांक कॅम्पसांत इंटरव्यू घेवन, अजून तांची परिक्षा जाल्ली ना, परिक्षा जावपाची आसा, दे आर येट टू एपियर देर 8th सेमिस्टर, त्या वेळार आतां दे हॅव एपियर्ड आनी 1 जुनाच्यान ती जॉयनूय जातात. 3 अंदू इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हांगा आमच्या कॅम्पसांत येवन इंटरव्यूज घेतल्यो. त्यामुळे ग्रामीण भाग म्हणजे काणकोणच्या भुरग्यांनी हे सोदून काडले इतलेच न्हय तर इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स केरळच्यान आमचे कडेन आयलां, आंध्र प्रदेशचे आयल्यात, हे पोदार इन्स्टिट्यूट आयलां. आमच्या भुरग्यांकूच हांगाच्यान व्हरतात, हें समाधान दिसता. आनी तातूंतसून भुरग्यांचो आत्मविश्वास वाडटा.
आमी केल्ल्या कामात आमकां दखल समाज दिता, कम्युनिटी दिता, हें लक्षांत येता, म्हणून आमी फुडें वतात. सर जस्ट एक सहजक आतां येताना भितर पळयलें की बाकीचे जे मॅनेजमेंटाची कामां चालू आसता पळय नॉर्मल आमचे हितूर आसता चालू नॉर्मली पळयलें जेन्ना स्कूल डेज आसता किंवा कॉलेज डेज आसता तेन्ना आसता. सुटये तुमची कामां पळोवन एक मातशें शॉक जालें हांगासर सगळेच. एक अशें आसता जेन्ना क्लासीक सुट्टी आसतात रेग्युलर भुरग्यांक तेन्ना म्हज्या दृश्टीन मॅनेजमेंटाचें काम सुरू जाता, मॅनेजमेंट फंक्शनींग आसूंक जाय. आनी ताका लागून ते समोरच्या बिल्डिंगेचे हेका टॉपाक आमचे GI शीट्स आसले आनी ते तापात वयले, भुरग्यांक मातशे त्रास जातात, त्यामुळे ते रिप्लेस करूंक जाय हे लक्षांत आसलें. त्यामुळे भुरग्यांक सुटी दिली, इज अ रायट टायम. त्यामुळे आमी ती बदलून आतां पप शीट्स घाल्यात, ती डबल शीट्स जी येता ताचे भितर इन्सुलेटींग मटेरियल आसता ते घातल्यात. म्हणजे रुफींग बदलप, फ्लोरींग खंय तरी इम्प्रूव करूंक जाय, खंयचे स्टेअरकेसीचें काम आसा, WCचें काम आसा, खंयचे प्लास्टरिंगाचे, खंयचे पेंटिंगाचे, खंयचे रिपेंटिंगाचे, खंयचे फर्निचर रिपेर्स आसात, ह्यो सगळ्यो गजाली सुटयेंत इन फूल स्विंग चल्लेल्यो आसतात आमच्यो. जेणे करून 4 तारखेक जेन्ना रिओपनिंग आसता त्या दिसा स्टुडंट्सांक टिचर्सांक सामकें फ्रेश वातावरणांत आपूण एंट्री मारली हें दिसूंक जाय. वर्गांत गेलो आनी एक टेबल किंवा खुर्ची हालता किंवा एक बांक मोडलेलोच आसा किंवा अमकी फॅन चलना अशें जावंक जायना. सर एक्चुअली आनी एक अशें सांगा आतां तुम्ही डिफरंट करियर गायडन्स प्रोग्राम्स म्हणा किंवा एज्युकेशन रिलेटेड डिफरंट प्रोग्राम घेत आसता, हेचो उद्देश कितें आसता किंवा हेचो उद्देश कितें आसपाक जाय? म्हाका दिसता एकदां वन्स यू आर इन टू फिल्ड ऑफ एड्युकेशन त्या वेळार उद्देश हो बरे भुरगे तयार जावचे, बरे विद्यार्थ्याची बरे दूरदृश्टी दवरणारे, समाजाक बांदील असणाऱ्या विद्यार्थ्याची तयारी घडणूक जावची, जेतूनसून एक फाल्यांचो आदर्श नागरीक तयार जावचो. हाच्या खातीर मागीर रिजल्ट बरो लागूंक जाय. हांगासरलो आयिल्ल्या भुरग्याचो खंयचेच डिमोरल जालो आनी मदीं शाळा सोडची पडली किंवा आतां तो लसता येवपाक शाळेंत, अशें केन्नाच जावंक जायना. हांगासर ह्या इन्स्टिट्यूशनांत येवन एक विद्यार्थी हो शिक्षणा पासून वंचीत जालो हें जावंक जायना. किंबहुना आमचे कडेन दुसरे कडेन फेल जाल्लो विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी जेणे सगळे वॉट्सॅप ग्रुपार वचून टिचरांक विचारांचे सगळे कट मारले आनी हांव वचचें ना आतां, ताका कोणी तरी आमचे कडेन हाडले आनी आतां तें भुरगें बरें शिकता, मनस्थितीत बरें आयलां. अशीं कितलींशींच उदाहरणां आसात. ताका लागून एक बरो समाज घडचो, आदर्श समाज घडचो. आमी ताका लागून प्राथमीक स्तराचेर मातृभाशेंतसून शिक्षण, प्रायमरी ही आमची पूर्ण नर्सरी, लोवर, अपर, पयली, दुसरी, तिसरी, चवथी हे सगळे मराठी माध्यमांतसून चलता. आनी त्यामुळे 4थे पर्यंत विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ही फुल्ली कॉन्फिडंट आसता. आनी मागीर 5वी पासून ऑनवर्ड्स जे आमी इंग्रजी माध्यम स्विकारलेलें आसा तातूंत ती खंयच कमी पडनात. आनी ताका लागून मागीर पब्लीक एग्जामीचो रिजल्ट आसात, परफॉर्मन्स आसात SSCचो 12वीचे बीन, हे केवळ 100% इतलेच न्हय तर गुणात्मक बरे आसतात, क्वॉलिटेटीव आसतात. भुरग्याची मनस्थिती सांबाळप हें एक मोठें कौशल्य आसा आनी तें सांबाळप हेतून टिचराची मनस्थिती सांबाळूंक जाय. टीचर निवड करता आसतना बेस्ट अवेलेबल हँड ते तुमकां विचारूंक वतालें की तुमी टिचर्स कशे सिलेक्ट करता काय. हय, म्हणजे आमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की स्कुलाक जेन्ना NOC दितात तेन्ना NOC दितात टू फिल अप द पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड अंडर पोस्ट दितात, ग्रॅज्युएट केन्नाच दिना. पूण आज आमी एडवर्टिजमेंट जेन्ना दितात तेन्ना अंडर पोस्टा खातीर जर ग्रॅज्युएट येतात, ग्रॅज्युएट आसतनाय पोस्ट ग्रॅज्युएट येतात, म्हणजे सायन्स अंडर ग्रॅज्युएट दिला आनी MSc BEd जर
10 जाण आयिल्ले आसात जाल्यार MSc BEdूच आमी भितरलो कोण सिलेक्ट करतात। आणि आतां अशें जालां, आतां 5वे पासून 10वे पर्यंत शिकयणारे टिचर्स हे 100% ट्रेंड पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात। म्हणजे 5वेर वचणारे हिंदीक, मराठीक, कोंकणीक किंवा मॅथमॅटिक्साक, हिस्ट्रीक, जिओग्राफीक, सायन्सीक हे सगळेच आयदर MSc BEd आसात किंवा MA BEd आसात। टिचर जर बरो क्वॉलिफायड घेतलो आणि ताची जर मानसिकता मागीर सांबाळ्ळी, म्हणजे आमच्या टिचराचें आनी एक वैशिश्ट्य आसा, आमचे टिचर्स आयले की मोबायल ऑफिसांत सरेंडर करतात। समजालें? हे म्हाका दिसता युनीक आसतालें। ऑफिसाच्या भायर हें आसा, एक व्हडली बॅग केल्ली आसा, प्रत्येकाची वेगळे वेगळे कंपार्टमेंट आसात, अशे वणटीक हँग केल्ली आसा, टिचराचें तिचेर नांव बरयल्लें आसा, थंय मोबायल ताचो भितर वता। केन्ना केन्ना प्रश्न येवं शकता, घरा टिचराची सामकी गरज आसा किंवा घरचो मॅसेज इम्पॉर्टंट आसा, तो हेडमिस्ट्रेस आसा तिका येता, हेडमिस्ट्रेस लगेच ती कनेक्ट करून दिता। पूण मोबायल पर्सीत आसलो किंवा बॉल्सान आसलो जाल्यार टीचर कायम डिस्टर्ब्ड उरता। म्हणून नो युसेज ऑफ मोबायल। मागीर टिचरांक आमचो युनिफॉर्म आसा। हां, म्हणजे जसो विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आसा तसो स्कुलाच्या टिचर्सांक वेगळो युनिफॉर्म। स्पेशली युनिफॉर्म कित्याक? म्हणजे एक युनिफॉर्मिटी आसची, कशाय प्रकारचे ड्रेस घालून येवचे न्हय। म्हणजे एखाद्या टिचरा कडल्यान, नवीन टिचरा कडल्यान बीन हें जावं शकता, पूण ना बाबा हांगा हें नखरो मारपा खातीर न्हय, आमी एकदां हें स्विकारलें म्हणून 2-3 किमान ड्रेस शिंवले, ऑल्टरनेट दिसा ड्रेस वापरलो। त्यामुळे युनिफॉर्म वापरप, हे मोबायल सरेंडर करप, त्या टिचरांचे पूर्ण व्यक्तिगत जीवन हे सुद्दां आमचे खातीरूच आसा। आमी एकामेका खातीर आसात। आमी हरमल पंचक्रोशी परिवार म्हणटात। म्हणजे टीचर एकदां आयलो न्ही, स्टाफ एकदां आयलो की ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ अवर फॅमिली। आणि त्यामुळे त्याचो बारीक सारीक प्रश्न, समस्या सुद्दां जर आसत जाल्यार ताका ही ऑलवेज ऑर शी ऑलवेज लायक्स टू शेअर विथ द हेड ऑर विथ द मॅनेजमेंट। आणि ताका लागून हांगासरलें जें बॉन्डिंग आसा तें खूब घट जाता। म्हाका दिसना इतलें बॉन्डिंग आनी खंयच्याच इन्स्टिट्युशनान आसात अशें। सर, म्हाका हेजेरूच कनेक्टेड एक प्रश्न विचारपाक, मोस्ट इम्पॉर्टंट स्कील टिचरी मदीं खंयची आसपाक जाय जेणे करून ती भुरग्यां बरी डेवलप करपाक शकता? म्हाका दिसता टिचर हो सिन्सियर आसूंक जाय। एक पूरक वातावरण मेळ्ळें की तो नासलो सुद्दां जाल्यार तो सिन्सियर ऑटोमॅटीक जाता। आपूण ह्या पेशान पावला तो 6 वरां खातीर किंवा 5 वरां खातीर न्हय। वन्स अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। आणि वन्स अ टीचर ही इज टीचर फॉर ऑल द टायम। म्हणजे 6 वरां खातीर न्हय, 24 वरां खातीर आपूण टीचर आसा, तेचे हेतूसून दिसूंक जाय। आणि रिटायर जाय पर्यंतूच टीचर न्हय, नंतर सुद्दां टीचर, सुटये दिसा सुद्दां टीचर, वेकेशनान सुद्दां टीचर। ही जर भावना तेची हळू जागरूक जायत, तुवें मेळ्ळें प्रोफेशन, ज्या प्रोफेशनान तूं आयलो, ठरोवन आयलो आसात किंवा बाय एक्सिडंट आयलो आसात, पूण हें प्रोफेशन इज मोस्ट होली प्रोफेशन। तुज्या हातान ह्या भावी पिळगेचें नशीब, भवितव्य घडोवपाचें कर्तृत्व तुज्या हातान आसा। इतली मोठी जबाबदारेर तूं पावल्लो आसा। ही जर भावना टिचराक दाखयली न्ही आनी टिचरान एकदां स्विकारली जाल्यार मागीर टिचराचे स्किल्स जे आसात न्ही ते भरपूर डेवलप जावंक शकतात। हांव तुमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता। आमच्या अंदूचे SSCचे कितले जाणां 76 भुरगे आसले। आमचे SSCचे 76 म्हणजे आमी 9वेक सादारणपणे डिटेन कोणूच जावचो ना हेची काळजी घेतात सगळे, 9वेंतले 10वेंत येवचे। तुम्ही रिस्क कशी घेता तर? ना, कारण ताच्या नंतर
धावेत म्हणजे पहिली पासूनच टिचर आमचे वावरत असतात, पूण धावेत सुद्दां फ्रॉम व्हेरी फर्स्ट डे, धावे पुरतेच न्ही आं, म्हणजे आतां आमचें टायम टेबल फुडल्या जुनाचें जाल्लें आसा, वर्क डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा, सब्जेक्ट डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा, ते टिचरांक ह्या वर्सा फाटल्या वर्साच्या अखेरच्या दिसा दिलां, टायम टेबलूय पावल्लें आसा आनी त्यामुळे ताणें आपले लेसन्स प्रिपेर केल्ले आसात, एन्युअल प्लॅन सबमीट केल्ले आसात आनी पयले दिसा पासून टिचर हो ना पयले 4 दीस टायम टेबलाक गेले, मागीर मॅनेजर ह्याची स्टाफाची मिटींग जाली बीन, हें कांय ना, ऑलरेडी सगळें प्रिपेर्ड पयल्या दिसाच्यान काम सुरू जाता आनी ताका लागून टायम वेस्ट करनात आमी, टायम वेस्ट करनात. आनी टिचराक एक्स्ट्रा सांजेवेळचें काम करचें पडलें जाल्यार ना म्हाका हें ज्यादा काम पडटा, बाकीच्या शाळांनी ना, बाकीच्या शाळांनी आसा तशें ना, बाकीच्या शाळांतलो चेअरमन खंय आसता रेग्युलर, तर म्हाका दिसता गोव्यांत खंय मोजक्यो शाळा आसतल्यो जेचो चेअरमन 365 दीस शाळेंत आसता, हांव आसता हांगा, आनी कोण नासता तशें हांव म्हणीचो ना, आनी कोणूय आसूं शकतात, पूण जनरली चेअरमन हो गॅदरिंगाक येता ताळयो घेवपाक, तशें ना न्ही. त्यामुळे हांवूच जर हांगा पूर्ण वेळ आसा जाल्यार शिक्षकाकूय दिसता आपूण हांगा आसूंक जाय म्हणून, आनी म्हाजे कडल्यान काही अपेक्षा आसात आनी त्या अपेक्षा एक पूर्ती करपाचे त्याच्यात मागीर हें लागता, स्पर्धा लागता. हांव उदक म्हणी न्ही, अंदूच्या SSCच्या बॅचीची एक 5 विद्यार्थी अशे मेळ्ळे आमकां प्रिलिमेच्या दरम्यान, हे कशेच पास जावचे. तुम्ही बेजीक डिस्टर्ब करता, तुम्ही आता म्हटलें की तुमचे चेअरमॅनाची एक अपेक्षा असता, तर बेजीक जर तुम्ही सांगपाक शकता अपेक्षा एक्चुअली चेअरमॅनाची कशी असता, म्हणजे तकलेनसून कसले अपेक्षा मध्ये असतात टिचरी कडल्यान, टिचरां कडल्यान, की ताणें मॅक्सिमम भुरग्याक दिवंक जाय. खंयचोच भुरगो हो ना हो धोड्डो आसा आनी हो जावचोच ना हें आसूंक जायना. जर तें अशें दिसता ताका जाल्यार इट इज हीज फेल्युअर. आपूण सब्जेक्ट टिचर म्हणून कमी पडटा किंवा क्लास टिचर म्हणून कमी पडटा, त्यामुळे ना हो जावचोच ना अशें जावंक जायना. आमी अंदू 5 भुरगे ह्या बॅचींतले 5 टिचरांक पर्सनली दिले, समजलें, यू आर हीज मेंटर, यू आर हर मेंटर, आनी 24 तास तुज्या सानिध्यांत तो निमणे शेनवार आयतार आसतलो. ताच्या घरा वचप, पालक त्या भुरग्याक घेवन सकाळीं ड्रॉप करप, नाश्तो त्या टिचरागेर, दनपारांय तो टिचरागेर, रातकडेय टिचराच कडेन जेवण, न्हिदपाची वेवस्था थंयच ताची. अशें एक आमी 5 आठवडे केल्यात 5 भुरग्यां खातीर, 5 टिचरां कडेन. आनी 5चे 5य भुरगे केवळ पास जाले अशें न्ही, ते 5तले 2 जाण फर्स्ट क्लास आयले आनी 3 जाण सेकंड क्लास आयले. त्यामुळे टिचरूय चॅलेंज म्हणून घेतात. टिचराचे जे घरचे असतात, ताचो घोव आसात, ताचे सासू सासरो आसात, तांकांय दे हॅव एक्सेप्टेड की हरमल पंचक्रोशीत आपली सून शिकयता, आपली धूव शिकयता. त्यामुळे ते परिवाराचे मातशे पयस सागून मेंबर जाल्ल्या भशेन जातात. आनी एक तर आमची टिचर अस्तोड्याच्यान येता, हांगासरल्यान पालक तिका घेवन वचा, सकाळ फुडें आपल्या भुरग्याक तेगेर दवरी. शी इज इंग्लीश टिचर. ती त्या काळांत जेवण बिवण तिचो घोव करी, ही वॉज मॅनेजींग ह्या भुरग्या खातीर सुद्दां. पूण ना, तुका जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती पास कर. आनी त्या टिचरी कडलो भुरगो हो फर्स्ट क्लासान पास जालो. 5 आयताराची किमया ही. पूण जीव ओतून जर पूर्ण इनवॉल्व जावन जर केलें, एक्चुअली सोपें काम न्ही. सोपें न्ही, पूण एकदां जर अंगवळणी पडलें. हांव टिचरांची मनस्थिती बरोबर भुरग्याच्याय मनस्थितीची हांव काळजी घेता आनी तें सांगता. हांव आमच्या टिचर्सांक होम विजिट्स आमी अलॉट केल्ले आसतात आनी सादारण पयल्या म्हयन्या 2 म्हयन्यान सगळ्या आपल्याक वांटून दिल्ले जे भुरगे आसात वाट्याचे ताच्या घरा वचप. घरा गेलो की खूब माहिती भुरग्याची मेळटा, तेची
आर्थीक स्थिती, सांपत्तीक स्थिती, त्याच्या घराचो शैक्षणीक बॅकग्रावंड, तिचल्ली वेवस्था कशी आसा. एक्चुअली खऱ्यांनी एक्चुअली होम विजीट अजूनही जातात. हय 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 आमचे प्रत्येक भुरग्या कडेन किमान 2 फावटी आमचे भुरगे टिचर्स वतात. पर्टिक्युलरली SSCच्या वेळार कशेंच चुकना. त्या होम विजिटीतसून म्हणजे अरे भुरगे क्लासान फाटी पडटा किंवा डल दिसता, वाजेता, जांभयो घालता, हे होम विजिटीत पळयतकीर तितल्या सांपत्तीक स्थितीचेर लक्षांत येता. किंवा घरांतली कौटुंबीक स्थिती, आवय बापाय भितरले गैरसमज, क्लॅशीस, हे लक्षांत येता. ते आमी क्लॅशीस पूर्ण करपाक आनी सोडोवपाक आमी वचनात, पूण त्या दृश्टीन ताका मागीर सबसिक्वेंट पालकाची जबाबदारी म्हणून टिचरीन तिच्या क्लास टिचरान घेवंक जाय हें लक्षांत येता. घरांत टेबल ना शिकपाक, आमी 1-2 वेळार भुरग्याक प्लॅस्टिकचे टेबल आनी खुर्ची खरेदी करून दिल्ली आसा, पूण ही खंयच वर्तमानपत्रार येवची ना. आनी त्या भुरग्याच्या कुशीकच्या बांकार बसलेले भुरगे दुसरे आसा पळय ताकाय कळची ना, ही काळजी घेतात. युनिफॉर्माक कोणा कडेन तरी पयशे नासतात, ते क्लास टिचरान हेरून काडप आसता, शूज घेवपाक नासता. फायनान्शियली बॅकअप तुमी केलेली त्या भुरग्याक जाय पडले जाल्यार. हां, आनी आमचे टिचर्स आपल्या पगारांतसून दर म्हयन्याक 0.5% हो स्टुडंट एड फंड म्हणून काडटात. आमच्या खंयचे सर्क्युलर ना ताचेर, समजलें. आनी ताका लागून आमच्या कडेन कन्सिडरेबल एमावंट जाल्ली आसा. एक 3 टिचर्स जॉयंटली ऑपरेट करतात तो फंड. त्यामुळे फॉर्म भरपाक कोणाक पयशे नात. मागीर पिकनिकेक वचपाक कोणाक पयशे ना. पयशांक लागून पिकनिकेक वचूंक मेळना बाकीच्या भुरग्यां बरोबर. युनिफॉर्म आनी हे शूज ना, नोटबुक्स ना, जर्नल्स ना, कितें ना, ही माहिती क्लास टिचरा कडल्यान कळटा. आमी ते केन्नाच गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचं वितरण करताना आनी फोटो काडलो आनी पेपरार दिलो आनी मागीर त्या एका भुरग्याची अरे हांव गरीब का कितें हें जावंक जायना, ही आमी काळजी घेतात. युनिफॉर्माचे 2 सेट दिता आसतना त्या बाका वयल्या कुशीकच्या भुरग्याक कळचें ना की हाका युनिफॉर्म 2 सेट शाळेन दिल्या, टिचरांच्या एड्सांतसून दिल्या, हें कळचें ना. पिकनीक 100% भुरगे येवंक जाय. पयशांक लागून ना 500 रुपया दिवपाक ना म्हणून पिकनिकेक तो येना ना, सगळ्या बरोबर ताणें येवंक जाय. फॉर्म भरपाक कमी पडटात कोणाक, ह्यो सगळ्यो काळजी घेतल्यामुळे ते भुरगे इतले मनस्थितींत आसतात. नाजाल्यार ना म्हाज्या बॉल्सांत कांय ना, ताच्या बॉल्सांत 500 रुपया आसात. म्हळ्यार सकाळचो भुरगो जर कोण पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या पिरियडाक आळस काडूंक लागलो जाल्यार डेफिनेटली तो टिचर ताका वळखता की ताणें सकाळीं ब्रेकफास्ट सारको जालो ना. त्यामुळे ताका आफोवन घेवन आपल्या बॉल्सांतसून पयशे दिवन कॅन्टिनान नाश्तो जातलो हें पळयणार. ही टिचरांक देखूच आसा. ही इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ देर कितें ताचे ह्यो रिक्वायरमेंट्स ह्यो तुवें करूंक जाय. पूण आमचे कडेन येतकीर हळू ह्यो गोश्टी सगळ्यो हांगर एक तुमकां विचारता, कोण जे फायनान्शियली बॅकअप म्हणल्यार तांकां प्रॉब्लम जाता पळय त्या भुरग्यांक खातीर स्पेशल स्किम्स किंवा एज्युकेशनान जर फुडें सरपाक जाय जाल्यार कितें आसपाक जाय एक्चुअली तुमच्या प्रमाणे? कित्याक थोडे हांगर तुमी हँडल करता पूण अशे खुबशे इन्स्टिट्यूट अशी खुबशी भुरगीं येता आसतलीं, खुबशा जाग्यांनी शिकपा आसतलीं, तेंचें कितें तरी जावचें, ताका लागून कितें आसता एक्चुअली स्किम्स? म्हाका दिसता हेड ऑफ इन्स्टिट्यूशन जो आसा तो सादारणपणे आमच्या एड्युकेशन एक्टा प्रमाणे सिनियर मोस्ट टिचर जाता. तो सिनियर मोस्ट आसचो पूण ताका ही नीड्स टू बी अ व्हेरी गूड कावन्सिलर. म्हणजे टिचर विद्यार्थ्याचो कितें प्रॉब्लेम आसा तें समजून घेवप आनी ताची मनस्थिती बिगडयत नासतना ते कशें कंप्लाय करप. पालकांक इनवॉल्व करूंक जाय जाल्यार कशें पालकाक ते इंडिविज्युअली हें करप. एखादो टिचर सुद्दां प्रॉब्लेमॅटीक आसूं शकता पूण तो ऑटोमॅटीक नॉर्मल्सी घेवंक जाय